Dobrý večer, priatelia. Vitajte u nás v škole empatie. Good evening, friends. Welcome in our school of empathy. Dnes večer budeme hovoriť o umeleckom sebavyjadrení. O tom, ako je možné sa vnútorne premieňať prostredníctvom umeleckého sebavyjadrenia. Tonight we will speak about artistic expression and the possibility to transform oneself through artistic expression. And I have a cheeky question for you, Yehuda. We have training for coaches or counselors, and there's so many artistic expressions in this training. So can you tell us why? And I will tell in English, in Slovak also. Pýtam sa Jehudu, že máme tréning pre kaučov a kancelorov a súčasťou toho tréningu je toľko veľa rôznych umeleckých foriem. Tak by som chcela vedieť prečo. I feel the responsibility to try to pass to my students what helped me to develop my capacity of empathy and of counseling. Jehuda hovorí, že cíti zodpovednosť predať svojim študentom to, čo jeho viedlo k tomu, aby mohol vyvinúť tie svoje schopnosti counselingu a coachingu. Because for some reason they want me to teach them how I do what I do. Z nejakých dôvodov oni chcú, aby som ich ja učil to, čo robím, to, čo viem urobiť. So I do what I do, and I observe how I do it, and I use what my life gave me at any given point in time to be relevant for another human being. Ja robím to, čo robím, a používam všetko preto, čo môj život, počas môjho života, čo som si nazbieral na to, aby som mohol byť relevantný pre akúkoľvek ľudskú bytosť. And a huge part of my preparation to do what I do is my own artistic work. A veľká časť tej prípravy, aby som mohol robiť to, čo robím, je moje vlastné umelecké vyjadrenie. If I could, I would do much more artistic work in our preparation for methodical empathy than what I do. Ak by som mohol, robil by som o mnoho viac umeleckej prípravy, preto aby sme mohli sa zaoberať metodickou empatiou v našom tréningu. For me, I came to this work, to the formation and the practice and the teaching of psychophonetics as my artistic expression. What I do is my artistry. Pre mňa, ja som prišiel k tým schopnostiam tej metodickej empatie prostredníctvom umenia, prostredníctvom mojej vlastného umeleckého vyjadrenia. I started from poetry. I moved into drama and sculpting, and then for me psychophonetics is a social art of human meeting. Začal som poéziou a neskôr som sa presunul k dráme a potom modelovaniu. A pre mňa vlastne psychofonetika je umením sociálneho vyjadrenia. And I think of our training as artistic training primarily. A vnímam, že náš tréning je primárne umelecký. It's very conscious. We use a lot of words, but it's primarily artistic development. Je veľmi vedomý, zároveň používame veľa slov, ale primárne je to umelecké vyjadrenie. Every human meeting can be taken as a form of art. Každé ľudské stretnutie môže byť brané ako forma umenia. Not because we bring art into it. The meeting itself can be a form of art. Nie preto, že by sme prinášali nejaké extra umenie do toho stretnutia, ale stretnutie samotné je umeleckou formou.
Goethe used to say that everyone is an artist, consciously or not, at least for the degree of shaping their own destiny. Goethe zvykol hovoriť, každý človek je umelec, či už si je toho vedomý alebo nie, aspoň do tej úrovne, do akej si vedome tvaruje, modeluje svoj vlastný život. Destinies are formed, mostly unconsciously, mostly because of outer pressures, but everyone can stop and say, just a moment, it's my studio. This is the raw materials. I'm an artist. I cannot shape everything. But what I do shape, I can regard it as my work of art. Tie naše osudy sú viac menej formované. Ale každý z nás si môže povedať, počkajte chvíľočku, toto je moje štúdio, toto je môj priestor. Tu môžem ja začať formovať niečo vo svojom živote a zobrať svoj život ako formu umenia. And it is certain absurd and a contradiction in the idea of giving artistic training, because you're training people to do something original. So what do we need training for? Let them be original. V určitom zmysle je to také protirečenie. Tréning v umeleckom vyjadrení. Pretože umelecké vyjadrenie má byť vyjadrením niečoho jedinečného, osobitého. A zároveň k tomu slovo tréning, tak čo tu ideme trénovať? Keď sa človek má vyjadriť, mal by sa vyjadriť slobodne, z jedinečného impulzu. I have been myself a student in art, mainly the art of poetry and drama, in a few countries, and I experienced this absurd, that I want to be a creative artist, how can these teachers tell me what to do? Ja sám som bol umelcom primárne drámy a poézie a sám som zažíval tú absurditu toho, že chcem sa slobodne vyjadriť. Prečo tí učitelia mi hovoria, čo mám robiť? But the same applies to the single person in counseling. We like to encourage them to be the conscious artists in the shaping of the life. Ale to isté sa dá aplikovať na vedomé koučovanie alebo vedomý counseling s klientom, pretože my ich vlastne chceme povzbudiť, aby boli svojimi vlastnými umelcami svojho života, aby si formovali svoj vlastný osud. How can you teach it? How can you teach being independent artist of one's life? Ako to človek môže učiť? Ako môže učiť, aby ten druhý sa mohol stať slobodným umelcom vyjadrujúci svoj život? It's not information, it's not some ideology to follow, it's not just examples to follow, there is nothing to follow, but I believe we can encourage people to be artists. Nie je to o informáciách, ktoré by sme mali nasledovať. Vlastne nie je nič, čo by sme mohli nasledovať. A napriek tomu môžeme ľudí povzbudiť, aby mohli byť umelcami. So, as this work that I do is for me artistic work, and even the teaching that I do is my social art, and as so years of artistic work preparing for this work, I know that to understand the soul, one has to use an artist to understand an artist, because the soul is an artist. To, čo robím, je umenie. Aj spôsob, akým učím, je vlastne umelecký spôsob. Na to, aby človek rozumel umelcovi, musí byť umelcom. A ľudská duša je vlastne umelec. Now, this lecture was planned at the beginning of the Sculpting, Psychophonetics Sculpting workshop for the foundation year, but I couldn't come. And few things you can do online, like what we do now, but sculpting online
was a little bit beyond my imagination. So we will not be doing sculpting, but the lecture is still here. Táto večerná prednáška mala byť úvodom k workshopu modelovania, ktorý je súčasťou prvého ročníka, zvyčajne ku koncu prvého ročníka. A mali sme vlastne s našimi študentami následne modelovať. Avšak situácia je taká, že online, v ktorom v súčasnosti ešte stále prebieha výuka, v ňom robiť spoločne modelovanie, no trochu to presiahlo hranice mojej predstavivosti. Because to teach sculpting online is like teaching swimming online. I can do all sorts of things, but it's not the same as being with you in the water. Lebo robiť modelovanie online, to je zhruba tak, ako keby ste chceli učiť plávanie online. Môžeme robiť rôzne typy tých vecí, ktoré tam sa dajú nacvičovať, ale zážitok z toho nebudeme mať. Or teaching the art of healing touch online. It's absurd. Alebo učiť umenie liečivého dotyku online. To je absurdné. But the topic of the role of artistic expression in personal development is relevant beyond this psychophonetic sculpting studio, which we couldn't have now. We will have it when life goes back to normal. Ale tá úloha toho umeleckého vyjadrenia v psychofonetike je neustále relevantná. A to modelovanie si zažijeme niekedy inokedy. And here I'm talking to my student on screen, as well as to our friends on Facebook. To my students particularly I say, you're artists. We are trying to encourage you to be the creators of human meeting. This is not technical work. This is expressive work of your artistic genius. A mojim študentom na obrazovke teraz hovorím, vy ste umelci ľudského stretnutia. A toto vyjadrenie umeleckého prvku, this expression of artistic... Your artistic genius. Ste umeleckí géniovia. And for those of you on Facebook who are still maybe considering joining our courses, because you can still join our new groups in Bratislava and Košice, mostly online, I'm inviting you to an artistic journey, not just to some scientific method of coaching, but for artistic journey of development. A tým, ktorí možno zvažujete, že sa pridáte ešte k nám do prvého ročníka, pretože ešte stále máme tú možnosť aj do Bratislavy, aj do Košíc, chcem vám iba povedať, vy ste na umeleckej ceste. Pretože ten náš coaching, ktorý učíme, nie je len cestou vedeckého zvažovania relevancie vzájomného stretnutia. Je to umelecké stretnutie. Je to umelecké stretnutie dvoch ľudí. Now, it's not only through special workshop for painting, sculpting, sound, and poetry that we and sculpting and drama. We bring these special inputs into our training, but actually psychophonetics itself is an artistic process. A teda v tom našom tréningu sa stretnete s rôznymi typmi umenia, s výtvarným umením, s umením hlások, stretnete sa s poéziou, drámou a modelovaním, ale psychofonetika samotná je umením. And I want you to imagine this. Two people are meeting, nose to nose, yeah? Coming from a huge background into this point, coming from a huge background into this point, and meeting like this, nose to nose. Okay? Dvaja ľudia sa stretnú, nos k nosu, prichádzajúci z obrovského pozadia, ktoré si so sebou prinášajú, a potom sa stretnú tvárou v tvár. Now,
this is conscious meeting. We look at each other's eyes sometime. We meet intellectually, we speak in words, but all this is a tip of an iceberg of our great soul. My sa vlastne stretneme v určitom vedomom stretnutí. Je to v podstate intelektuálna výmena slov, ale to celé je vlastne len taký vrchol ľadovca toho celého stretnutia, ktoré si so sebou prinášame. All words that we are using to express ourselves are really translation from much bigger, richer language in which we live. Všetky tie slová, ktoré používame v tom stretnutí, sú vlastne len preloženie z toho o mnoho širšieho stretnutia, ktoré tam prebieha. I apologize for coughing. Coughing is one of the reasons why I didn't go to Košice. So here I am at home and I'm recovering, but I will cough from time to time. Apologies. Ospravedlňujem sa, trochu som chorý a kvôli tomu som necestoval do Košíc, so it's too far. Ospravedlňujem sa, ešte stále som trošku chorý, takže občas budem kašľať. But the time we speak in words, we give each other a final product, a definition in concept of something that is not in itself conceptual, but experiential. Teda keď sa stretneme a rozprávame sa v slovách, tak si dávame vlastne preklad, definíciu tých pojmov, preklad doslov toho, čo je vlastne nie intelektuálne, čo je o mnoho širší, čo má o mnoho širšie zážitkové pozadie. And even as I'm talking to you, you're in front of me, well, I imagine you to be in front of me, and I define in words and concepts and hopefully reasonable grammar my concept which I communicate to you. But these concepts, these words, they are just the tip of an iceberg of where I come from. A ste teraz predo mnou, alebo si vás tak predstavujem, že stojíte teraz predo mnou a ja sa tak snažím položiť do tých slov to, čo vám chcem povedať. Ale v skutočnosti je to naozaj len ten vrchol toho ľadovca, toho, čo všetko je v pozadí za tým, čo chcem povedať. I don't come from these words. I come into these words. And when I put in these words in the whole world of my thoughts and feelings and experiences and meaning and memories and realization, I put me into these words, and the words are a very small part of me speaking to you. Ja neprichádzam cez tie slová, ja teda prinášam seba samého do tých slov a tie slová sú len veľmi maličkou časťou toho významu, ktorý do toho ja vkladám. But if I want to understand you, and you want to understand me, just listening intellectually to intellectual definitions, that's not very deep meeting. Ale ak chceme, aby sme si porozumeli, tak keď budeme iba sa snažiť porozumieť intelektuálne to, o čo nám ide, tak sa nedostaneme významovo veľmi hlboko. Let's do this for a moment, okay? So if we only meet through words, even in counseling, even in deep human conversation, if we only listen words to words, it's very intellectual interaction. It cannot go very deep. Ak sa stretneme v tom coachingu alebo counselingu a iba sa pokúšame porozumieť slovám, tak sme vlastne na povrchu, nevieme sa dostať hlbšie. Because I don't want to just understand what you say. I want to understand what you mean in what you say. And what it expresses in you, what you say. And I have to listen not just to the final product of the few words you say, but I want to hear where you come from. If you will make it shorter, maybe I'll I will get all try. these treasures there. Don't do it in words anyway. I know.
when I listen to your words, ak budem načúvať iba vašim slovám, tak sa vlastne... Okay, now I lost it. I am listening not to what you say only, but to where you come from, what it means to you, what you are trying to put into these words. I have to listen to a lot of what you don't say at all. Ja sa pokúšam nielen rozumieť tým slovám, ktoré prinášate, ale hlavne tomu významu, tomu, čo vlastne vy za tým máte, tomu zážitku, ktorý tam vo vás je, ktorý vlastne ale nie je vôbec vyjadrený slovami. I want to listen not only to the final product of your expression, but I want to listen to where you come from, to the background of it all, to the process that led you to these words. I want to listen to what is not finalized and defined in words. Ja chcem počuť nielen ten konečný produkt toho vašeho vyjadrenia. Chcem počuť aj to, čo je za tým, aj ten proces, ktorý vás k tomu viedol, ten proces, ktorý predchádzal tomu, kým ste to finalizovali do tých slov. So I want to listen not only to the final products of intellectual definition of thoughts, but to the process of creating them. I cannot understand you if I only relate to the final product. I have to relate to the process of creation. Takže chcem počuť nielen teda ten záverečný produkt toho, čo ste povedali, ale chcem počuť aj tú cestu, ktorou ste prešli. Ten proces toho tvorenia. And you will be very disappointed if all I hear is what you say. A boli by ste veľmi sklamaní, keby som počul iba to, čo ste povedali. Because up to 95% of the communication is based on what you don't say. Lebo takmer až 95% komunikácie je položených na tom, čo ste nepovedali. And if I want to listen to the background of what you say, to the pictures that you come from, to the experiences that you come from, to the whole dimension of soul that you come from, I have to listen with my creative ability, not just with my reflective ability. Ak chcem teda načúvať celému tomu pozadiu, odkiaľ prichádzate, všetkým tým obrazom, všetkým tým zážitkom, tak to môžem počúvať iba so svojou tvorivou schopnosťou. To get the picture of what you're trying to say to me, I have to live in pictures. I have to be a picture maker. I have to be a visual artist. Na to, aby som si mohol vytvoriť obraz toho, ako sa tam máte, čo mi vlastne chcete povedať, tak ja musím byť ten, ktorý tie obrazy tvorí. Musím byť vlastne vizuálnym umelcom. Tape recorder can hear you, record you and play back every word you say. But tape recorders, they don't do empathy. To nahrávacie zariadenie môže si zaznamenať a znovu prehrať všetko, čo ste povedali od slova do slova. Ale tie nahrávacie zariadenia, tie nie sú schopné produkovať empatiu. A video camera can take every nuance of how you look and your facial expression and gestures from outside and of course record the voice, but video cameras don't do empathy. Tá videokamera je ešte na tom lepšie. Ona dokáže vlastne zachytiť všetky nuancy vášho pohybu, všetky gestá, všetky pohyby, ktoré vytvárate, ale ani tá videokamera nedokáže produkovať empatiu. I can record what you say and I can visually see what you do, but I can do more. I use my soul as a resonance chamber and receptor for your soul. Ja si môžem zapamätať to, čo ste povedali a môžem si zapamätať, ako to vyzeralo. Ale ja robím ešte viac. Využívam svoju dušu ako vibračnú komnatu na to, aby alebo komoru, na to, aby som mohol prijať tie vaše zážitky dovnútra a nechať ich tam znieť. I have to activate my emotional life to perceive the emotional life. I have to activate my imaginative life in order to see your picture.
I have to activate my musical intonation life in order to perceive the meaning in how you speak. And I have to activate my body to understand what your body is saying. A poviem asi tak polovičku z toho, ale nevadí. Takže potrebujem aktivovať svoju emocionálnu časť na to, aby som mohol vnímať to, čo je to emocionálne vo vás. Musím aktivovať svoju obrazotvornosť, aby som mohol vnímať tie obrazy, ktoré prinášate. Potrebujem aktivovať svoju muzikálnosť, aby som mohol začuť tie tóny, ktoré tam prichádzajú. These capacities of non-verbal perception, of non-verbal meaning, this needs expression for its development. Tieto schopnosti toho neverbálneho vyjadrenia, neverbálneho zachytenia významu potrebujú tréning, aby sme ich dokázali vyjadriť. Not everybody comes to our training with artistic background. Maybe half of the people do, but not everybody. So the psychophonetics training right from the beginning is not just training in counseling and coaching. It's also an opportunity to cultivate your artistic expression. Nie každý študent k nám prichádza z umeleckého pozadia a preto je potrebné tieto umelecké schopnosti kultivovať. A preto psychofonetika nie je iba counselingom a coachingom, ale je to aj tréning v kultivovaní umeleckých schopností. And as you know, in our process, these two parts, in the conversation and then the action, even in the conversation, we are using the dimension of our consciousness, which are not conceptual, to understand what you mean in the conversation, but much more in the action. We are using... In our process, these two parts, the conversation and the acting. V našom procese máme dve časti, konverzačnú a akčnú fázu a aj v imagination, yes? We are using imagination. Even in the conversation, it sounds like we are talking in words, but our listening is not just in words. Although we express ourselves in words, even in the conversation, it's an artistic process for the listener. Okay. Takže aj v tej konverzačnej fáze, aj hoci sa teda prejavuje navonok v slovách, tak to nejde tam iba o tie slová, ide o umelecké prežívanie na strane toho počúvajúceho. In the action phase, when we take an example from life and relive it and express it, as you know, we are using sensing, gesture, movement, visualization, sounds, deep resonance of soul. We are dramatizing elements of our life in order to have perspective. A v tej akčnej fáze definitívne tam je to priam očividné, že na to, aby sme mohli reálne prežiť ten okamih, ktorý sme si vybrali z tej nedávnej minulosti, používame gesto, vnímanie, vizualizáciu, znenie, rezonanciu duše, poetry, a dokonca aj poéziu. And in order to encourage it in your clients, you need to develop it in yourself. A na to, aby sme mohli nášho klienta povzbudiť, aby toto všetko bol schopný urobiť, tak to musíme my vyvíjať. Otherwise, the conversation and the interaction stay in what we normally do, which is intellectual. And that doesn't go very deep and that doesn't introduce people to anything new. Inak vlastne nám hrozí, že tá konverzácia zostane v takej intelektuálnej podobe, ktorú bežne teda poznáme, ktorá ale nikam hĺbšie nevedie. Because consciousness and soul are in constant process of creation. And you have to connect to this creative process to understand it.
A pretože vedomie a duša sú vlastne v neustálom procese tvorenia. A človek vlastne musí byť súčasťou toho tvorenia, aby mohol tomu procesu porozumieť. The intellectual reflection that we practice so much in our life and study is really designed for the processing of sense perception of what is already created. To intelektuálne vnímanie, ktoré tak veľmi často používame v našom živote a zároveň aj vtedy, keď študujeme, tak je vlastne dizajnované na to, aby sme mohli porozumieť, designed for understanding. What is already porozumenie toho, čo je created. už formované a vytvorené. So it is created. Takže toto je vytvorené. I reflect on it. Ja sa na to pozerám. I create some image. Vytvorím si nejaký obraz o tom. I connect it with other images. A môžem ho spojiť s inými obrazmi. And I create a concept about it. A potom si viem o tom vytvoriť pojmy. But the starting point is, this is created. Ale ten začiatočný bod je, že toto je už vytvorené. The soul is not created. Ale duša, tá nie je vytvorená. The soul is in constant process of creation. Duša je v neustálom procese tvorenia. So you have to move from consciousness that is designed to final products into consciousness that is designed to join the creative process from created to creation. Takže musíme sa posunúť z toho vedomia, ktoré je zvyčajne určené, dizajnované na porozumenie toho, čo je sformované, smerom k tomu procesu, ktorý je určený na to, aby sme porozumeli tomu tvoreniu. Čiže z toho stvoreného k procesu tvorenia. The object that you're observing in soul work is actually not an object at all. It's a subject in a process of creation. Ten objekt totižto, ktorý pozorujete v tej duševnej práci, vlastne nie je vôbec objektom. Je to subjekt, ktorý je v procese neustálej tvorby. You want to understand a butterfly? You have to fly. Chcete porozumieť motýlovi, musíte lietať. You want to understand a snake? You have to crawl. Keď chcete porozumieť hadovi, potrebujete sa plaziť. You want to understand a tree? You have to grow. Keď chcete porozumieť stromu, musíte rásť. You cannot just sit there and look at the final product because that's not what is asked of you. You are asked to join in the process of creation. You have to get moving inside. You have to get creative inside. Vy nie ste pozvaní rozumieť nejakému záverečnému produktu. Vy ste pozvaní porozumieť tomu procesu, ako sa ten produkt tvorí. A preto musíte byť súčasťou toho procesu. The subject matter is soul and consciousness. Well, it's not in the third dimension at all. The human soul is not in space, and it's not even in time. It is in a continuity and simultaneous dimensions of time, and it is nowhere and everywhere, and our intellect has to actually get moving to catch it. The soul is not in time and not in space. Pretože ten náš subjekt, ktorým sa zaoberáme, tá naša duša a vedomie, nie je ani v čase, ani v priestore, nie je vlastne v trojdimenzionálnom priestore. Je vlastne v priestore, ktorý je pod vrstvami neustále sa vyvíjajúceho času. In the life process of our life body, where the soul lives and where consciousness lives, it is itself, not in the three dimension, but in the fourth dimension. Everything is happening at the same time, all the time. V tom živom procese, v tom vlastne časovo rozvíjajúcom sa procese, nie sme v čase a zároveň sme. Je to vlastne, všetko sa deje súčasne. And the life body is still in time, fourth dimension. But the soul is not even in time, it's just entering in and out of time
And the soul reality lives in many dimensions of time. At the same time, it is the fifth and the sixth dimension of reality, and we have to join it in order to understand it. To životné telo je ešte súčasťou časového reťazca, ale duša sa vlastne pripája do toho času občas. A je vlastne súčasťou 5. a 6. dimenzie, kde ten čas nezohráva žiadnu úlohu. When you remember a dream, when you wake up in the morning and you remember a dream, and you reflect on the dream, reflecting on the dream and trying to understand it intellectually is already translation of Chinese to Hottentot. Keď sa zobudíte ráno a máte zážitok zo sna a snažíte sa reflektovať ten zážitok, spomenúť si, čo ste to vlastne snívali, tak ten preklad toho, ten reflektívny preklad toho sna je ako keby ste sa pokúšali preložiť z čínštiny do hotentočtiny niečo. When we are in the dream, it doesn't seem to anybody illogical. The dream has its own logic. Keď sme priamo v tom sne, tak to pre nikoho nevyzerá nelogické, pretože sen má svoju vlastnú logiku. If you want to understand a dream, analyzing it is not the way to go. You have to join the dream. You have to activate your dream consciousness to relate to a dream. Then it will start to talk to you. Keď chcete porozumieť snu, tak to analyzovanie, logické analyzovanie tam nemá žiadnu relevanciu. Potrebujete sa vlastne k tomu snu pridať. Potrebujete byť súčasťou toho sna, aby ste porozumeli tej logike sna. It's not in contradiction to logic. It's just a different kind of reality. When you really enter it, logic applies to it. But first you have to enter it. Nie je to úplne nelogické, ale má to svoje vlastné pravidlá, má to svoju vlastnú logiku a preto, aby ste jej rozumeli, musíte sa do toho ponoriť a byť súčasťou toho snového elementu, aby ste tomu porozumeli. It's like the difference between looking at the water, say at a lake. I will not say the ocean because we're in Slovakia, but say looking at the river from outside, all you see is a reflection of light from the face of the water. You want to understand the water, get into it. And it'll be a very different experience. Je to vlastne ako, keď sa pozeráte na tú reflexiu, tie odrazy svetla na hladine vody. Na to, aby človek ale porozumel, aký to je zážitok tá voda, tomu nestačí. Na to, aby porozumel vode, musí ísť do nej vstúpiť. Soul is like water, you have to learn to swim. A duša je ako voda, potrebujete sa naučiť plávať. Many things happen at the same time, and in many places, and in no places at all. And when consciousness comes into it, it is even on another dimension than the soul. It is like switching on the light. So you have to think in terms of light. V tej duši sa vlastne veľa vecí deje na rôznych miestach a zároveň nikde. A keď sa k tomu pridá ešte to vedomie, to je ešte vlastne ďalšia komplexita, ďalšia rovina. Je to ako keď by ste na určité miesta zasvietili reflektorom. But the main challenge for understanding human expression is to move from the final product to the process of creation, which is what the sculpting seminar is designed to do. Ale teda hlavná výzva v procese porozumenia ľudskej duše je presne to, o čom hovoríme. Posunúť sa vlastne vo svojom vedomí od toho konečného, záverečného produktu k tomu procesu, akým spôsobom vznikal, k tomu tvoreniu. A to je vlastne to, čo robíme v tom modelovaní. I remember the moment, age 14, when I discovered poetry. Pamätám si, keď som mal 14 rokov a objavil som poéziu. I was living in a kibbutz, very dense and crowded way of living in a community, and I knew that I know something that nobody's talking about and that I couldn't put in words.
Žil som vtedy v kibuci a to je vlastne miesto, ktoré bolo preľudnené, kde bolo vlastne veľmi veľa ľudí na jednom malom priestore. Zároveň som niekde vnútri tušil, že viem niečo, čo nie som schopný, čo možno nevedia iní, ale nie som úplne schopný dať doslov. Later on I could say, we're not really showing who we are here. We are covered up in masks and we are only showing what is acceptable, not really who we are. Later on I could say that. Až o mnoho neskôr by som mohol toto vyjadriť spôsobom, my v skutočnosti neukazujeme, kým sme. My sme v skutočnosti prekrytí vrstvami masiek a ukazujeme svetu len tú tvár, ktorú ten svet dokáže akceptovať. My v skutočnosti neukazujeme, kým naozaj sme. That is a concept, finished concept. What I just said. Toto je vlastne dokončený pojem. But I remember trying to form it in my mind at age 14. And I couldn't put it in words. I tried to write down the form of language that is known as prose, intellectual construction. Just didn't help me to understand myself. At that moment I broke the prose and let the poetry come. And in poetic expression I woke up to what I know about this community. Ja som sa to vlastne pokúšal zachytiť tento svoj zážitok v slovách. Skúšal som všemožne použiť vlastne formu prózy na to, aby som mohol vyjadriť ten zážitok z tej komunity a nedarilo sa mi. A v tom momente som vlastne nechal vybuchnúť vo mne prúd poézie a tá mi pomohla v tom objaviť počas toho tvorenia podstatu toho, čo som chcel povedať. I only had one word, masks. I realized that I'm looking at masks all the time and that I am showing masks. So I took this word mask and played with it, and an expression flew out of me, not in prose but in poetry, which used that mask as a starting point for deep knowing that we don't really show ourselves to each other. Pamätám si, že som vtedy mal len jedno slovo, masky, že vlastne všetci okolo majú masky a ja vlastne tiež. A nevedel som to v tej próze vyjadriť, ale prostredníctvom poézie to tak zo mňa vyplávalo a keď to vlastne začalo prúdiť, tak som začal rozumieť tomu, čo vlastne to vo mne žije. At that moment I gave up on intellectualizing the final product as a way of knowing, and I joined a process of creation in order to understand the invisible reality in front of me. A v tom momente som vlastne vzdal tú intelektualizáciu toho skutočného porozumenia, to snaženie sa dať do presných pojmov to, čo vlastne mám ako zážitok. Ale keď som sa pridal k tomu procesu tvorenia, tak som porozumel viac. And I never stopped. A odtedy som nikdy neprestal. I'm working on a poem now because I'm trying to understand my relationship to someone in my life and I cannot understand it. So I'm shaping it in words and in painting in words and sculpting in words, and I work on it already for 2 weeks, and I think in 2 weeks' time maybe I will finish it and then I will understand what the hell is going on. A robím to doteraz, neprestal som s tým. Teraz napríklad som uprostred tvorenia jednej básne. Snažím sa v tej básni o to, aby som porozumel vzťahu s jedným človekom, ktorému vlastne vôbec nerozumiem. Ale prostredníctvom toho tvorenia, prostredníctvom modelovania tých slov prichádza tá inšpirácia, prichádza do toho ten prúd porozumenia, o čo vlastne ide. Verím tomu, že o 2 týždne niečo budem vedieť viac. But even when I finish it, it will not be finished. I'm reading poems that I wrote 30 years ago and are still happening to me. They're not finished.
A aj keď tú báseň človek dokončí, aj tak nie sú tie básne dokončené, lebo stretávam sa opäť a opäť s tými svojimi básňami, ktoré som napísal pred 30 rokmi a stále znova sa čudujem, ako to, že ešte stále nie sú dokončené. I think I listened to the concerto of violin of Beethoven thousands of times. Myslím si, že som počúval ten koncert, husľový koncert, Beethoven violin concerto. To Beethovenov huslový koncert. I think I knew it by heart already 30 years ago. Myslím si, že ho poznám z pamäti už 30 rokov. It was written in the beginning of 19th century. Bol napísaný na začiatku 19. storočia. I don't remember once listening to it and hearing it in the same way. Ale zároveň si nepamätám, že by som ho počúval vždy rovnakým spôsobom. Že by som počul vždy rovnaký husľový koncert. I listened to it played by Yehudi Menuhin, Jascha Heifetz, Isaac Stern, Perlman, Annemarie Mutter and a few others, and every time, Anna-Sophie Mutter, and every time it's totally different. Jehuda teraz vymenoval 5 husľových virtuózov, ktorých počúval hrať ten husľový koncert a hovorí, že vždy v ich podaní za každým je ten koncert iný. And I'm so sorry that Paganini was not recorded, because there was no recording in his time. I would love to hear how Paganini is doing it. Veľmi by rád počul, ako hral ten husľový koncert Paganini. Škoda, že v tom čase nebolo žiadne nahrávacie zariadenie, ktoré by dokázalo Paganiniho nahrať. Beethoven's violin concerto is still happening. It's not finished. It's a living being. Ten Beethovenov husľový koncert ešte nie je dokončený. Ani nikdy nebude, pretože je to živá bytosť. The same happened to me when I'm listening to Chardas. Every time different. Takisto sa mi to deje, keď počúvam Čardáš, za každým je iný. A real work of art is never finished. It's still happening many years after it is created. Pretože skutočné umenie sa nikdy nedá dokončiť. Ono sa vlastne neustále deje. Aj mnoho rokov po tom, čo sa začalo, ešte stále sa deje. A human expression is never finished. Ľudské vyjadrenie, tvorivé vyjadrenie nie je dokončené. And when we try to help somebody understand themselves better, we are starting from experience, but the consciousness of that experience is not formed. It's still happening there. Pretože keď sa pokúšame porozumieť ľudskej bytosti, tak začíname z toho zážitku. Ale to vedomie toho zážitku, to je vlastne neustále prebiehajúce. Nie je dokončené. And I have to join that person, shaping a new consciousness about the experience that they already know experientially. Shaping new consciousness about it is incredibly artistic process. And I can be a part of that. Ja sa vlastne môžem pridať k tomu klientovi, ktorý sa vlastne pokúša tvarovať nové vedomie o tom zážitku, ktorý už pozná. A pridať sa k tomu tvarovaniu toho nového pohľadu, nového vedomia, starého zážitku je neuveriteľne tvorivý proces. If I was not a creative artist, I couldn't do it. Ak by som ja nebol umelec, tvoriaci umelec, tak by som to nedokázal. Because the only way to understand the formation of new consciousness is to join its process of creation. Pretože jediný spôsob, ako porozumieť tvorivému procesu, ktorý sa deje pri tvorení nového vedomia, je, že človek sa stane tvorcom. And the same applies to art appreciation. A to isté sa dá aplikovať aj na ocenenie umeleckého diela. I couldn't do what I do if I didn't join Beethoven and Bach and Mozart and Brahms
in very early part of my life enjoying their creative process. I am a product of these musicians. Ja by som nedokázal vlastne robiť to, čo robím, keby som niekde v hĺbke duši neoceňoval tie klasické umelecké diela Beethovena, Mozarta, Brahmsa, keby neboli takou hlbokou súčasťou môjho života, keby som sa k ním nepridal k tomu ich tvoreniu. I didn't write this music and I'm not a composer, but I joined this creation through listening to it with all my soul and all my spirit and all my body. Ja nie som hudobník, ja som nenapísal žiadne umelecké hudobné dielo, ale ja som sa vlastne pridal k tomu tvoreniu tým, že som vlastne načúval celou svojou dušou. I haven't published novels. I'm not an author of novels. But where would I be without the novels that I joined in my life? Ja som nevydal nejaké romány, ale kde by som bol vo svojom živote, keby som nemal v sebe tie romány, ktoré som prečítal. I am a product of Dostoevsky and Tolstoy and Solzhenitsyn and Goethe and the great stories of humanity in the great mythologies of the world. I'm a product of this literature. Ja som produktom, výsledkom tej veľkej literatúry Dostojevského, Solženicina, Goetheho, veľkých mytológií ľudstva. I am a product of me joining Greek mythology and Hebrew mythology and Christian mythology and Egyptian mythology and Celtic mythology and Slavonic mythology, and I will not be the same person without them. Ja som vlastne vďaka tým mytológiám gréckym, hebrejským, slovanským, germánskym a iným človekom. Som produktom, výsledkom pôsobenia týchto mytológií na mňa. And the great stories of India, and the great stories of China, and Aboriginal mythology, and African mythology, they extended my consciousness to the complexity that it is, which helped me to understand other people's complexity. Tie starodávne mytológie Indie, Číny, aboriginské a podobné, tie vlastne rozšírili moje vedomie tak, aby som mohol vnímať komplexitu ľudskej bytosti. I once got nearly locked in the Museum of Ancient Art in Athens because I was hypnotized by a piece of sculpture. Takmer ma raz zamkli v Múzeu starobilej kultúry v Aténach, lebo som bol hypnotizovaný jednou soškou. This sculpture of a woman from ancient Greeks made of semi-transparent marble. It was so alive, I was hypnotized, I couldn't move. They had to take me out of the room because they were locking. I couldn't move from that sculpture. It was so alive. It was never finished, and it was done 2,500 years ago. Taká socha ženy, ktorá bola vlastne vytesaná z takého polopriesvitného mramoru, bola tak fascinujúco živá pre mňa, že som sa nevedel od nej odtrhnúť, museli ma odniesť. So, that's a part of me too. Our soul is so rich and deep and complex, we have to activate it in order to perceive the souls of others in empathy. Tak naše duše sú vlastne také hlboké a bohaté preto, aby sme mohli porozumieť hĺbkam a bohatosti iných ľudí. Musíme to vlastne vedieť aktivovať v procese metodickej empatie. In reflective consciousness, there is an impression, association, reflection, and concept. Impression, association, association, reflection, and concept. V tom reflektívnom myslení tam je vlastne v ňom nejaký prúd asociácií, na ten sa nejako pozeráme, reflektujeme ho a potom vlastne máme nejaký pojem. And then we put it in words.
a ten sa snažíme vyjadriť slovami. And for this we have got this apparatus of the cerebral cortex reflecting things to our consciousness. A na ten máme vlastne ten predný mozog na to, aby sme sa pokúšali neustále reflektovať tie vnemy našeho vedomia. The brain doesn't do thinking, it does mirroring. We do thinking through the mirroring. Ten mozog, on nerobí to, nesprostredkováva to myslenie, on je vlastne len zrkadlo. Myslenie robíme my, ktoré sa reflektuje v mozgu. But the reflection is on something which already exists. Ale reflektujeme niečo, čo už existuje. But in artistic thinking it's different. I take impressions from outside and mix them with impression from inside and take it into experience. Ale v tom umeleckom vyjadrení, v tom umeleckom vnímaní je to vlastne inak, pretože ja beriem tie zážitky alebo tie vnemy zvonku a spájam ich s tými vnemami zvnútra, vytváram z nich artistic experience. Just experience. Vytváram z nich len tú skúsenosť. Now, I can get lost in this experience. A v tej skúsenosti sa môžem stratiť. Or I can get away from this experience. Alebo z nej môžem vystúpiť. Or I can enter consciously into the experience. Alebo do nej môžem vedome vstúpiť. If I enter consciously into the experience, I can create something out of it. Ak sa rozhodnem vedome vstúpiť do toho zážitku, niečo z toho zážitku môžem vytvoriť. In our process in Psychophonetics, in the conversation, first we create a picture of it. Not the coincidental picture that happens automatically. We create a picture out of our experience of somebody else's expression. This picture creation is artistic work. V tej konverzačnej fáze našeho procesu, psychofonetického procesu poradenstva, tam v tej prvej fáze sa snažíme vytvoriť obraz o tom zážitku človeka, ktorý je pred nami. Nie je to len nejaký náhodný obraz, ktorý nám tak tam pripláva. My ho skutočne vedome vytvárame. That's not enough. A to ale nestačí. I have to listen, to feel into this picture, to use my soul warmth, to create soul meaning out of this experience. And that's another level of creation. Ja musím vlastne načúvať tomu zážitku. Potrebujem využiť svoje teplo svojej duše. Potrebujem sa vlastne ponoriť do významu toho zážitku tej duše a to je vlastne ďalšia vrstva. I have to hear the experience. I have to make it into a kind of inner resonance of music in order to relate. Not just to what is there, but to who is there. Čiže potrebujem vlastne počúvať tú dušu, aby som sa mohol vztiahnuť nielen k tomu, čo tam je, ale kto tam vlastne v tej duši žije. And then I can go even deeper. I have to shape the experience into form. I have to use my whole body and my whole will to create a form that express me coming closer to forming it. I have to express a form that can come closer to the formation that is happening there. I have to sculpt it. Okay. Ale to nie je všetko. Ešte sa dá ísť hlbšie. Môžem využiť svoje schopnosti modelovania a snažiť sa použiť svoju vôľu tak, aby som vlastne vymodeloval ten zážitok, ktorý sa tam predo mnou deje. This is methodical, intuitive empathy. A toto je metodická empatia, intuitívna časť. The imaginative apparatus happens around here. Ten imaginatívny aparát, orgán sa uskutočňuje niekde tu. Around the larynx Okolo hrtanu. center.
the warmth of soul, the feeling deeply into the experience happens from around the heart, from the heart chakra. To teplo duše, to vlastne nacítenie sa na skúsenosť toho človeka, tak to sa deje okolo srdečnej čakry. Empathizing with the deep character that is there, with the deep capacity and ability and character that is there. This happens around the solar plexus, center of perception. A to empatizovanie s tým charakterom, s tými hlbokými vlohami, ktoré tam sú, tak to sa vlastne uskutočňuje prostredníctvom solar plexu. In Psychophonetics we call it imagination perception, inspiration perception, intuitive perception. V psychofonetike to voláme vnímanie imaginatívne, inšpirované a intuitívne. We demonstrate it and start to train it in the foundation year and take it much deeper in the second year. My to vlastne ukážeme, ako sa to dá robiť a zároveň to trénujeme v tom prvom ročníku. V druhom ročníku sa prehlbujeme v týchto We zručnostiach. practically have to upgrade and train these centers to be organs of perception. Prakticky sa vlastne snažíme vylepšiť a trénovať tieto tri centrá, aby sa mohli stať orgánmi vnímania. But all the time we have to cultivate another level of intelligence, expression intelligence, expression as a way of knowing. Ale celý čas sa vlastne pokúšame kultivovať nový, iný druh inteligencie. Je to vlastne inteligencia vyjadrenia, pretože v tom vyjadrení sa človek vlastne dostáva do stretnutia s novým poznaním. And because what we are trying to understand is not what we already know. It's not me understanding me all the time. I try to understand somebody different to me. I have to use some objective element in my artistic training. A pretože to vlastne sa pokúšam porozumieť niečomu, čo nepoznám, niečomu, čo nie som ja vo mne, tak na to potrebujem skutočne využiť umelecký element. And back to talking about art directly, we always use some objective element. Painting, clay, body for dance, voice for speaking, language for creation. When I create something artistically, I don't just do me on it all the time. I have to collaborate with an element. A teda vráťme sa naspäť k tomu umeleckému vyjadreniu. V každom druhu umenia sa vlastne človek vyjadruje prostredníctvom nejakej konkrétnej substancie. Napríklad v tom výtvarnom umení sú to vlastne farby a výtvarné umenie. V tanci je to vlastne pohyb tela. V hudbe je to vlastne element hudobný. Ja vlastne v rámci umenia potrebujem neustále s niečím, s nejakou substanciou spolupracovať. In the social art of counseling, the raw material is the experience and meaning of somebody else. It's not me. Ešte tam bolo, že vlastne nie som to vždy len stále iba o mne. To umenie nie je stále len ja a ja. Ale v tom umení toho counselingu alebo coachingu, tam je tá surovina, je to vlastne ten zážitok klienta. Out of my experience, of your experience, and my consciousness of your consciousness, the meeting is created out of human meeting. The meeting is created out of human substance. Jasné. Ja vlastne mám zážitok vášho zážitku, vedomie vášho vedomia. Čiže tam je miesto, v ktorom sa vlastne stretáva substancia ľudského stretnutia.
But in preparation and in deepening of it, all the arts can play a role, because in all the range of human arts, we are using something which is not us to express us. There's always a meeting with the artistic element, not just me. A vlastne to umenie je výbornou prípravou na to, pretože, ako som povedal, nevyužívam tam v tom vyjadrení len seba samého. Nie je to stále len o mne. Používam vlastne na to, aby som mohol sa vyjadriť, spolupracujem s tými rôznymi substanciami toho umenia. In the art of architecture, the artist is working with the laws of space and geometry and gravity and substances, externalize the wisdom of the human physical body into an artistic form that has to stand there sometimes for thousands of years. V umení architektúry človek vlastne využíva to veľké umenie geometrie, statiky, priestoru na to, aby mohol vyjadriť tie zákony, v ktorých je ľudské telo postavené, a následne potom toto umenie bude stáť mnoho rokov ďalej. But into that play of element, you have to bring some spirit, you have to bring some soul, you have to bring some beauty or not. Depends if you're doing communist architecture or some baroque. Depends what you bring into it. A do tohto vlastne prináša človek určitý element krásy, alebo aj nie. Záleží to od toho, či sa vlastne jedná o komunistické umenie alebo baroko. In painting, you are using colors and shapes and light, things which are not you, but you have to collaborate with colors and shapes and texture and light. And if it is creating costume, also with fabric, you are working with these elements and you are dancing with them, and they extend you and they give you language. A v tom výtvarnom umení človek pracuje s farbami a tvarmi a tieňmi. A tieto ho vlastne rozširujú a dávajú mu jazyk na to, aby mohol vyjadriť to, čo vnútri žije. And you externalize and extend your astral forces in the art of painting. A človek vlastne ako keby zvnútra navonok vyjadrí svoje duševné sily. But in sculpting, it's just in between. In sculpting, you are using your own life forces combined with matter, clay, timber, metal, rocks. You are externalizing your life forces to bring life into lifeless matter. A v tom modelovaní človek vlastne využíva svoje vlastné životné sily na to, aby formoval tú hmotu, ktorá nie je živá. Into that medium, which is the mixture, the meeting of your own life forces with the element of earth. Into this dialogue, you bring your ideas, your aesthetics, your spirit. Do toho stretnutia, toho životného procesu s tou hmotou, ktorá je neživá, do toho stretnutia človek prináša svoje vlastné idei, svoje vlastné predstavy. In the art of music, music composition, music playing, music conducting, music appreciation too. You are working with the elements of tone and tone structure of different instruments, of harmony, of contrast, of rhythm and of melody. V tom umení hudobnom človek vlastne prináša prvky
harmonie, rytm, rhythm, melody, melódie, kontrastu, tonality, but also structure of tonality. Same tone in different instruments is different. A zároveň je to vlastne štruktúra tých tónov, pretože každý tón v inom nástroji znie inak. And you make earthly material sound. Človek vlastne sprostredkováva znenie toho pozemského nástroja. Even you make matter sound and give it rhythm. Aj keď človek takto klopká, tak vlastne sprostredkováva rytmus do toho zvuku, ktorý vytvára. These are my hands, and this is a table, and I do, and I created sound and rhythm. To sú moje ruky a toto je môj stôl a vytváram takto rytmus zvuku. Making matter sing and sound, that's music. Keď človek vlastne sprostredková alebo primeje hmotu, aby znela, to je hudba. And into this meeting between my eye and the laws of music, I can bring what I want to express. A do tohto stretnutia medzi hmotou a jej zákonmi znenia ja prinášam vlastne ideu, ktorá potom znie ako hudba. And this can develop into intonation, the musicality of speech. Toto sa môže vyvinúť alebo premeniť do intonácie, do muzickosti v reči. We can have flat, boring, dull speech, or we can have musical, elastic, melodious speech. Naša reč môže znieť nudne a tak ako keby plocho, alebo môžeme priniesť do rečí prvky modulácie a rôznym spôsobom ju oživiť. Intonation is just between poetry and music. Tá intonácia sa vlastne nachádza na pomedzi poézie a hudby. If you don't understand people's intonation, you don't understand them. Ak nerozumiete intonáciám v reči človeka, tak nerozumiete človeku. Singing can help it. Spievanie môže pomôcť. People who didn't sing a lot in their life don't have the same capacity of empathy as people who did sing in their life. Ľudia, ktorí nespievali v živote, majú iné schopnosti alebo menšie schopnosti empatie ako tí, čo spievali. Because the human voice is a musical instrument. Lebo ľudský hlas je muzikálny nástroj. And you can put a soul through it in a way you cannot put just intellectually. A človek skrz ten nástroj môže vlastne sprostredkovať svoju dušu tak, ako sa to skrz intelekt nedá. And then comes the art of poetry. A napokon umenie poézie. Between poetry and prose, verbal expression. Medzi poéziou a prózou sa uskutočňuje verbálne vyjadrenie. It's not about writing. We spoke poetry before we wrote and read. Nie je to o písaní. My sme vyjadrovali svoju poéziu, svoju vnútornú poéziu predtým, než sme boli schopní ako ľudstvo písať. If you read poetry like a printed language, you haven't met the poetry. You have to hear it in order to even have a meeting with it. Ak človek číta poéziu ako niečo, čo je napísané posolstvo, tak to vlastne nestretne. Človek potrebuje tú poéziu najprv vnútri počuť. But in expressing something new in words, you have to work with elements that are bigger than you, like words, sounds, grammar, syntax, the spirit of the language that you are using. They did not start from you.
You have to dance with the elements of language in order to speak. Keď chce človek vlastne zachytiť niečo väčšie v tých slovách, tak potrebuje vlastne mať vzťah s elementami reči, s tými prvkami reči, ako sú slova samotné, ako sú hlásky, gramatika, intonácia. Potrebuje vlastne mať s nimi spojenie. I now have intimate relationship to the spirit of English as I talk to you, and Mira has intimate relationship to the spirit of Slovak. Translating it, you're getting two intelligences for the price of one. Ja mám teraz intimné spojenie s duchom angličtiny a Mira má intimné spojenie s duchom slovenčiny, čiže dostávate naraz teraz dve inteligencie kombinované v scéne jednej. I express myself, but this discipline, I have to live inside the structure, the vocabulary and the spirit of English to shape what I have to say to you. Je v tom určitá disciplína. Potrebujem vlastne žiť v duchu toho jazyka, aby som mohol vytvarovať to, čo vám chcem povedať. And I am shaping meaning into language. This is spiritual work. A ja vlastne tvarujem význam do slov a to je duchovná práca. Now, you can just speak in conventional terms, ready-made expressions. Well, that's not artistic work. Or you can really consciously shape meaning into grammar and into words. And the shaping of meaning into words. This is direct spiritual experience. Človek môže vlastne povedať to, čo chce povedať určitým konvenčným spôsobom, alebo môže vedome tvarovať svoj duchovný zážitok do slov tak, aby mohol toho ducha dobre vyjadriť. And then come the great art of drama. A potom veľké umenie drámy. And drama is a symphony of all the arts. A dráma je symfóniou všetkých umení. I should say philharmonic symphony of all the arts. Mohol by som povedať filharmonia. Because in drama you have architecture, the set. You've got painting for the colors of things. You have the positions of the bodies, which is sculpting. And you have the art of dance as well. And poetry. And music. Drama bring all the arts together. V dráme sa vlastne zrkadlí architektúra v tom nastavení scény. Vidíte tam vlastne farby v tých kostýmoch a kulisách. Počujete tam poéziu a zároveň hudbu. Tam sa vlastne zrkadlia všetky, alebo participujú na tom všetky umenia dovtedy. Psychophonetics is a form of theater. Psychofonetika je forma divadla. The text is your life. A ten text je váš život. The director is you. Režisérom ste vy. The actor is also you. Aj hercom ste vy. And you wake up to the fact that you are the playwright. A zároveň sa vlastne preberáte, alebo si tak uvedomujete, že ste aj tým, kto napísal tú hru. Only until now, maybe you did it unconsciously, now you wake up and you write the next act yourself consciously. Len doteraz ste si to vlastne až tak neuvedomovali. To znamená, že môžete sa začať vedome usilovať písať svoj život. And drama is the mother of empathy. Dráma je matkou empatie. Empathy was formed not in psychology, which is a very late branch of science. Empathy was born in the 4th century BC through the creation of theater. Empatia nevznikla z psychológie, ktorá je tou najnovšou vedou. Empatia vznikla v 4. storočí po Kristovi v dráme. The moment one human being presented another human being to another human being watching, drama was born in the year 465 BC.
Dráma vznikla vlastne, alebo empatia vznikla v dráme v čase, keď jedna ľudská bytosť predstavuje inú ľudskú bytosť a tretia sa na to pozerá 465? Yep, before Christ. Before Christ. He took it about... Čiže dráma vznikla 465 pred Kristom. It took it about 2,500 years before it became a form of consciousness, empathy. A potrebovalo to ešte ďalších 2,5 tisíc roka, aby sa to stalo formou vedomej empatie. It combined all the arts. Kombinuje to v sebe všetky umenia. And this is reflected in the structure and the process of psychophonetics. A toto je reflektované v štruktúre a procese psychofonetiky. Sensing, gesture, visualization, and sounds, and language, these are the elements of drama used in our process for methodical empathy. Vnímanie, gesto, vizualizácia, znenie a jazyk. To sú vlastne elementy drámy a u nás sa vlastne používajú na to, aby sme mohli dokonale spoznať inú ľudskú bytosť. So friends, welcome to our artistic training to enhance our artistic ability to create the artistic form of human meeting. Vítajte, priatelia, v našom umeleckom tréningu, aby sme mohli rozšíriť svoje umelecké schopnosti, aby sme mohli umelecky stretnúť inú ľudskú bytosť. We bring different talents and different experiences and different artistic skills into it, but we have to become the artists of human meeting in order to be relevant for the human soul. My prinášame rôzne prvky umenia do toho procesu, ale musíme sa stať umelcom ľudského stretnutia, aby sme mohli porozumieť ľudskej duše. And that's what I could say tonight about the role of artistic expression in personal development. A toto som mohol povedať dnes večer o úlohe umeleckého vyjadrenia v rozvoji, sebarozvoji. And if you gave me 20 more hours, I'll keep going. But that's what I could say tonight. Ak budem mať ďalších 20 hodín, môžem pokračovať, ale toto bolo na dnes večer všetko. Thank you for listening. Ďakujeme. And we'll have to wait with the sculpting workshop until we can meet and take the art of human meeting off screen, back to the body. A to sme mohli povedať dnes večer. Ďakujeme pekne za počúvanie a s našimi študentami sa stretneme pri modelovaní niekedy inokedy. Budeme spolu rozvíjať umenie ľudského stretnutia. Thank you. And thank you, Mira, for translating me in such a vivid way, and Yanchi for helping us. And tomorrow we continue with the 7th seminar of the foundation year with Group B in Košice. Ďakujeme za preklad, ďakujeme Jančimu za techniku a vidíme sa so študentami z skupiny B z Košíc cez online stretnutie. And those of you who are listening on Facebook, God knows, maybe I will see some of you when the groups are formed for the foundation year of Psychophonetics 2021. A s tými, čo nás počúvajú cez Facebook, možno sa niekedy uvidíme aj osobne, keď budeme formovať nové skupiny v roku 2021. Starting again in May and in June. V Košiciach začíname nový ročník v máji a v Bratislave pokračujeme v júni. Ešte sa dá pridať aj do jedného, aj do druhého mesta. I hope to see some of you there. Tak, dúfame, že sa uvidíme. Thank you. Do we have any questions, Yanchi? No questions. So friends, that will be it for tonight. Collect your questions. I'm talking to group B in Košice and we can talk about it tomorrow. Takže to je na dnes večer všetko. Pozbierajte svoje otázky a zajtra sa o tom porozprávame. Thank you. Bye bye. Dobrú noc.